بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب جميع الاخوان المتابعين ديال قناة ليكسبير مرة اخرى في فيديو جديد. غادي نشوفوا في هذا الفيديو ابليكاسيون على الدرس نتاع لو بيلون. Au 1er janvier 2019, l'entreprise L'Expert vous communique les éléments suivants de cette situation et vous demande d'établir son bilan. Frais de constitution 5 000 dirhams, fonds commercial 425 000 dirhams, immeuble 600 000 dirhams, matériel industriel 400 000 dirhams, matériel de transport 150 000 dirhams, matériel de bureau 70 000 dirhams, mobilier de bureau 30 000 dirhams, stock de matières premières 250 000 dirhams, créance client 50 000 dirhams, banque 180 000 dirhams, caisse 20 000 dirhams, capital à déterminer, emprunt 300 000 dirhams et finalement dette fournisseur 180 000 dirhams. Travail à faire, distinguer entre les éléments d'actifs du bilan et du passif du bilan, déterminer la valeur du capital et finalement établir le bilan de l'entreprise L'Expert au 1er janvier 2019. Donc, l'exercice نتاعنا هو هذا. L'entreprise L'Expert عطاتنا les éléments نتاع le bilan نتاعها في le 1er janvier 2019. L'exercice ديال 2019. Les éléments نتاع l'entreprise هما هادو. عندنا les frais de constitution ب 5000 درهم, fonds commercial ب 425,000 درهم, etc. ولكن لا فالور ديال لو كابيتال ما عندناش, يعني خص حنايا نديرو لها لا ديتيرميناسيون. حنا خصنا نديتيرمينيو لا فالور. لا بروميير كيستيون هي ديستانغي اونتر لي زيليمون ديال لاكتيف و لي زيليمون ديال الباسيف نتاع لو بيلون. يعني خصنا نعرفو نديرو لا ديستانكسيون شنو هما لي زومبلوا و شنو هما لي ريسورس نتاع لونتربريز. لا دوزيام كيستيون porte sur la détermination de la valeur du capital. شحال هو لو كابيتال نتاع l'entreprise في هذا لو كا. Et finalement, établir le bilan de l'entreprise. يعني خصنا نديرو le bilan تاع l'entreprise L'Expert في le 1er janvier 2019. Donc on commence par la première question, la distinction entre les éléments d'actifs et les éléments du passif du bilan. كما سبق وشرحنا في لي فيديو اللي سبقوا باش نعرفوا نديروا لا ديستانكسيون ما بين لي زيليمون ديال لاكتيف et les éléments ديال الباسيف. كاين جوج ديال لي كيسيون اللي كنطرحوهم. بالنسبه لي زيليمون ديال لاكتيف, لا كيسيون سي où va l'argent, يعني فين غادي امبلوييو لارجون ديالنا, يعني فين غادي نستعملوه. لا كيسيون بور لي زيليمون ديال الباسيف سي d'où vient l'argent, يعني منين كيجيونا الفلوس. tout simplement الا طرحنا هاد لا كيسيون غادي on va repérer les éléments suivants. يعني عندنا في لي زيليمون ديال لاكتيف في هاد لوكا عندنا les frais de constitution, يعني c'est un emploi à l'égard de l'entreprise, fonds commercial, immeuble, matériel industriel, matériel de transport, matériel de bureau, mobilier de bureau, stock de matières premières, créance client, banque et caisse. قاعد les éléments اللي هنايا هما des éléments d'actifs, يعني ce sont des emplois اللي دارتهم l'entreprise بهاد les ressources هادو. في هاد لوكا عندنا لو كابيتال, l'emprunt, les dettes fournisseurs. Et là, les trois éléments, ce sont des sources de l'argent pour l'entreprise. يعني الكابيتال, يعني منين كيجيونا الفلوس جاونا من الكابيتال, من les emprunts ومن les dettes fournisseurs. وفين استعملناهم في هاد les éléments كاملين, من les frais de constitution حتى la caisse. Deuxième question, la détermination de la valeur du capital. On sait que le bilan est un tableau équilibré, يعني دائما le bilan خصنا نعرفو بلا c'est un tableau équilibré, يعني le total نتاع les éléments de l'actif de bilan كيساوينا le total ديال نتاع les éléments نتاع le passif. Donc ça c'est important à garder dans la tête. Et l'on suit que frais de constitution زائد le fonds commercial, زائد l'immeuble, زائد matériel industriel, زائد matériel de transport, زائد matériel de bureau, زائد mobilier de bureau, زائد stock de matières premières, زائد créance client, زائد banque et زائد caisse كيساوينا, يعني هادو كاملين هاد لا سوم اللي درنا هنايا هي لا سوم ديال
les éléments ديال l'actif باش نحسبوا le total actif كيساوي لنا bien sûr le total ديال les éléments du passif اللي هو en l'occurrence le capital زائد l'emprunt زائد les dettes fournisseurs. On a donc 5000 بالنسبة les frais de constitution 425000 بالنسبة fonds commercial etc. La somme ديال les éléments كاملين ديال l'actif عطاتنا 2,180,000 درهم كتساوي لنا le capital هي la valeur manquante اللي غادي نحددوها زائد 300,000 درهم بالنسبة لي زومبرون زائد 180,000 درهم بالنسبة لي ديت فورنيسور هادو غادي نديرو لهم لا سوم غادي تعطينا 480,000 درهم زائد لو كابيتال هو اللي خصنا نحددوه. غادي نخدمو بنفس لا غولاسيون اللي هي توتال اكتيف ايكال توتال باسيف. دونك 2,180,000 درهم اللي هو توتال اكتيف كيساوي لنا توتال باسيف اللي هو 480,000 درهم زائد لا فالور دو كابيتال اللي خصنا نحددوها. دونك هادشي يعطينا سي سامبل. دونك غادي نرجعو 480,000 درهم بالجهه الاخرى تولي لنا كابيتال يساوي 2,180,000 درهم ناقص 480,000 درهم. دونك فينالمون لا فالور ديال لو كابيتال هي 1,700,000 درهم. دونك لو كابيتال ديال لونتربريز ليكسبير هو 1,700,000 درهم. Troisième question, le bilan de l'entreprise L'Expert au 1er janvier 2019. Donc le bilan qui m'a شفنا في لا فيديو اللي سبقت كنديروا لا بريزونطاسيون لهذا الشكل. عندنا لاكتيف لو باسيف هنا لو مونطون عندنا لو مونطون بروت موان لي امورتيسمون اي بروفيزيون يعطينا لو مونطون نت اي لو مونطون نتاع لي زيليمون ديال الباسيف كنديروهم هنايا. دونك فري دو كونستيتيوسيون 5000 فون كوميرسيال كما لاحظتوا هنايا كاين كنديروا لو كلاسمون تاع لي كونت نتاع لاكتيف سولون لا ريغل ديال لا ليكيديتي اللي شرحناها في لا فيديو اللي سبقت. دونك عندنا من لي فري دو كونستيتيوسيون حتى لي موبيليي دو بيرو هادو كينتميو لا كلاس 2 لاكتيف immobilisé لا كلاس ديال لي زيموبيليزاسيون. بالنسبه للستوك دو ماتيير بروميير اي créances clients ce sont des comptes de la classe de l'actif circulant hors trésorerie bien sûr. Et la trésorerie active عندنا la banque et la caisse. بالنسبة les éléments ديال passif عندنا زوج ديال les éléments في le financement permanent في la classe numéro 1 اللي هما le capital et l'emprunt. Donc هادو c'est à plus d'un an. Donc capital اللي هو اللي حددناه لقيناه ب1,700,000 درهم. لي زومبرون 300,000 درهم. بالنسبه لي زيليمون ديال لا تريزوري ولا لو باسيف سيركولون اور تريزوري عندنا لي ديت فورنيسور 180,000 درهم. وكما كنعرفوا لا سوم نتاع لي زيليمون ديال لو باسيف كتساوي لنا لا سوم ديال لي زيليمون ديال لاكتيف.